ओम श्रीचंडी सिद्धि रूपा शिवा शिव गृहिणी शंकरी सर्वमाता दुर्गा श्यामा सुभद्रा सुरपुरवनिता जोगिनी जोगमाया गौरी श्रीराम कांता सुरपति वनिता वैष्णवी देवमाता सर्वादेव्यः प्रसन्न सकल भयहरा कुर्वन्तु ते मंगलम्। सर्वप्रथमे इष्टमूर्ति ठाकुर श्री श्री शिशुअनंत महाप्रभु अभय चरणारविंद शतकोटि भक्तिवृत प्रणाम निवेदन समर्पण करुअछि। सद्गुरुदेव प्रातस्मरणीय परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरणारविंद शतकोटि भक्तिवृत प्रणाम निवेदन समर्पण करुअछि। तथा शारदीय नवरात्रिर समस्त भक्तवृंद को बहुत बहुत स्वागत एवं शुभकामना कर। नवरात्रिर आज हूँ प्रथम दिन, तेणु प्रथम दिन रे मांकर जो 9टा रूप अच्छी से नवधा नवरात्र प्रथम दिवस रे मांकर प्रथम रूप हूँ शैलपुत्री। पूर्वरु तांकर जो मांकर पूर्व अवस्था को आमे जीवा आम शास्त्र कहउचंत जेते बेले ये सृष्टि तैयारी हो गला ब्रह्मांक पाखर जेते बेले सृष्टि हेले सप्त ऋषि नारद दक्ष आज ये जो 10 पुत्र जे सृष्टि हेले संसार करिया पाई तेणु सृष्टि हेला तेणु शेष दक्ष को कहिले आज ब्रह्मा आदेश देले 60 कन्या भितर जी कौन तुम्हें सृष्टि सर्जना कर तेणु 60 कन्या सृष्टि हेले श्रेष्ठ से 60 कन्या भितर सर्वश्रेष्ठ होती माँ सती। दक्षंकर स्त्री ना होती प्रसूति तेणु माँ सती आज जगत जननी माँ तेणु देवदेव महादेव को विवाह कले। ये विवाह किंतु दक्षंकर एकमत नथिला जाहु विवाह हो सारा परे किछि दिन गला परे आज कौन होइचंती ना थरे देवसभा देवलोक देवता माने बसिचंती देवराज इंद्र बृहस्पति सब देवता माने सब ऋषि बसिचंती देवदेव महादेव शंकर भगवान मध्य बसिचंती। एही समय आज शेष आसिचंती दक्ष प्रजापति। दक्ष पहुँची गला परे सब देवता माने उठिले सम्मान देले। ठीक यही समय आज कौन करुचंती देवदेव महादेव उठी ना कि मनरे आनुगत्य स्वीकार करिचंती किंतु आज दक्ष आज कौन करुचंती ना रागी गल मनरे मनरे अहंकार आसिला मु तांकर ज्वाई तेणु भगवान को तेणु मनरे से चिंता करुचंती देवदेव महादेव सबु देवता माने उठिले मो जोई हेई मते सम्मान कलाली मु ससुरटी आसीच ये जो अहंकार तेणु शिवंक उपरे प्रतिशोध नवा पाई आज दक्ष प्रजापति कौन करुचंती ना अनेक किछि दिन बीती गला परे घरे गोटे विराट आयोजन यज्ञ आरंभ कले। इमिति एक यज्ञ कले ये सारा विश्व रे समस्त साधु संत मुनि ऋषि देवता गंधर्व देवी समस्ते आज उपस्थित अच्छा जेते बेले उपस्थित अछंती एही कथा चिंता करी आज कौन करुचंती समस्ते आज शून्य मार्ग रे सब जाउचंती। देवर्षि नारद आज पहुंची गले कोठी ना देवर्षि पहुंची गले आज को माने सतींक पाखरे शिवंक कैलाशपुर रे आज कैलाशपुर पहुंची गला परे माँ देवी खुशी हेई गले तेणु आज कहउचंती माँ तुम्हें जीवनी ना कोठी कौन माँ तुम्हें किसी जाने ना ना कौन है कौन ना ये लोक मैंने सब जाउचंती ये सब विभिन्न बाहन सब ग्रह विभिन्न प्रकार समस्त देवा देवी ऋषि सब जाउचंती कौन कौटी ना तुमर बापा परा यज्ञ करुचंती तुम्हें जानी ना तुमको निमंत्रण हैनी
ये समस्त को निमंत्रण दि जाइए। आज देवर्षि नारद जिते बड़े माँ मन आज जी मंजी सृष्टि करदेले आज कथा कहीदेले मनरे आज क्रिएट है मोर बापा करुँच मो स्वामीर मोर भाग ना मते कहूना आम को कहूना आमर दोष कौन तेणु ये रागी गले मनरे मनरे वितृष्णा दे देवर्षि नारद पलि गले सी जो अदृश्य हो गले चलीगले आज से खोजिले शेष देवदेव महादेव पाखे सती आज प्रणाम करुँच नमस्कार करुँच स्वामी चल जीवा ना कौटी ना बापा घर को ना कौन पाई ना आज बापा गोटे बड़ आयोजन यज्ञ करुँच जीवा आज देवदेव महादेव कहते कहले प्रिय बिना निमंत्रण जीवा ठीक नुह कारण सेठी गले आमको बहु अपमान सहिबा को हबो। ई कथाटा देवदेव महादेव त्रिकालदर्शी भगवान शिव ए कथा जानती गले सेठी विभिन्न विघ्न हब तेणु सती जीवे ए कथाटी जितेबाला कही माँ किंतु जिद्दी करिसंती स्वामी मु जीवी तुमे जाओ न जा मु निश्चित जीवी रागी गले मो बापा यज्ञ करिसंती मु जीवी मोर सब भौणी माने आसीथिबे सबु देव समस्ते आसीथिबे मु काई मु निश्चित आपण न गले मध्य जीवी इते जितेबाला रागी गले भगवान आज देवदेव महादेव माँ से दिव्य मूर्ति को देखीदेले से आदि मातांकर से मूर्ति जिते बड़े देखीदे कौन होती ना देखीदेले 10 दिगपालार माँ 10टा मुंड होगला ताकू 10 महाविद्या कहुजा ये 10टा आम कौटी छिन्नमस्ता कौटी भुवनेश्वरी ये जो कथा कौची माने यही भाया चंडी जो विभिन्न प्रकार जो नाम अच्छी 10 महाविद्या हो गले माँ तेणु विभिन्न प्रकार हो गला कहले ना आ माँ को अटके हम तेणु देवदेव महादेव जानी कहले हाँ ठीक अच्छे तुम्हें जा मुझी अनुमति देले खुशी गले माँ सती तेणु जो गले एपटे जानी सबू त्रिकालदर्शी भगवान आज शंकर भगवान जानी से गले कौन परिस्थिति हम तेणु आज नंदी भुंदी शिवगण माँ संगे गले जिते जाऊँगी जाई पहुँची गले दक्ष घरे पिता यज्ञ करुँच सबू मुसी जे ऋषि माने आज कौन करुँच ना यज्ञ सब कर्ता रुभु बा पूषा पाखुर आरंभ करी सबू देवा जे देवता माने ऋषि माने बहु लोक बसिचंती तांकर भौणी माने अछंती माँ अछंती देखीदेले दूररु थाई यज्ञ को देखिले मनरे कह आसिला छिड़ा हेइचंती एही समय माँ आज प्रसूति देखीदेले मो झियो आसिचंती भौणी माने आज जो 60 कन्या थिले देखीदेले दीदी दीदी पाखक आसिले ये आज रागरे आज क्रोधान्वित हेउचंती माँ सती तेणु जेतेबेले भय कराला मूर्ति देखी आज भयर माँ आसिलुणी आ ना मोर भाग नाही मते बापा पिता आज कौन करिसंती निमंत्रण करि नाहंती मो स्वामी को आज डाकी नाहंती ये कथा देखीदेला परे आज दक्षंकर नजर पड़गला जे आज प्रसूति आसी यज्ञ को सेठू गाड़ी देले हे दाक्षायणी जी तुमर जे तो स्वामी आज कौन करुँच तार घर द्वार नाही श्मशान रे बुले भस्म आज लेपन करे तारी स्त्री हे तू अर्धांगिनी ही आसीचु मोर यज्ञ को नष्ट करने स्वामी को जिते निंदा करिसंती आज पिता जिते कही आउ सती सह्य करि पारि ना तेणु से शेष कौन करुँच कहले जगरे कौन ना जगाग्नि रे जग को जे ध्यानस्थ ही जगाग्नि रे आज निज शरीर को त्याग कले किंतु देखु ये दही कलेला ये अंतरिक्षर कथा ये अंतरिक्ष जो माया बा शक्ति तेणु ये जो अंतरिक्ष बाणी जो अंतरिक्ष शून्य सूर्य जो कथाटी रही तेणु से तांकरी जो कथा से मनरे जगरे मार कौन मृत्यु हम से जगमाया जगत जननी तेणु सी जगमाया आज शरीर को त्याग कले जाऊ से अदृश्य हेले तेणु जिते त्याग करिसंती देवदेव महादेव पाखक खबर गला तेणु सी कौन ना प्रकृत वीरभद्र को पठेले कहले जाओ आज स्त्री जिते नाहंती तेणु ताकू कौन वीरभद्र आसी यज्ञ को भ्रष्ट 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 करिसंती समस्ते छाड़ी जाइछंती दक्ष को गोटे चापुड़ मारिछंती ताकर मुंड छिंडी जाइछि शेष रे कौन हेइछंती सबू आज विध्वंस कर देइछंती आज भगवान विष्णु ब्रह्मा सबू देवता माने आज प्रार्थना करिसंती देवदेव महादेव को शांत होवाई से मृत्यु शरीर को आज जे धरी से आज जे विचलित होउचंती के देवदेव महादेव तेणु शेष रे कौन होइचंती
ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ର ପେଶି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ତାଙ୍କୁ 52 ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବା ଶକ୍ତିପୀଠ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାଯୋଗରେ ଯୋଗାସନରେ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନା ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଦକ୍ଷଙ୍କର ବେକରେ ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଲେ, ଛାଗଳର ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶେଷରେ ଇଏ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସତୀଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ନିର୍ବାଣ ବା ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଗଲା ପରେ ଜୀବ ବା ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଇଏ ଅତି ମାନସ ସ୍ତର କଥା, ଇଏ ଦୈହିକ ଇଏ ଶାରୀରିକ ଇଏ କଥା ନୁହେଁ। ମରିଗଲା ସରିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଗଲେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ କଥା, ଇଏ ଯେଉଁଟା ଶୂନ୍ୟ, ସେ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଶେଷରେ ଯିଏ ଆମ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ମା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହୋଇଅ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନା ଆଜି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ? ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ମା ହେଇଗଲ। ଜାନକୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁମେ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜାରେ ପାର୍ବତୀ ସେଠି ମା ଆଜି ସତୀ ସେଇ ମାତାଙ୍କର ରୂପ ସେ ଆଜି କ'ଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଶିବ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ସେଠି ଜାନକୀ କହିଲେ ତୁମେ ମା ହେଇଗଲ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ତେଣୁ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ବସିଗଲେ। ଏପଟେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସତୀଙ୍କର ଯେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଜି ପର୍ବତରାଜ। ତେଣୁ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ, ଆଜି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମେନା ଦେବୀ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗମାୟାକୁ, ଯେଉଁ ଯୋଗମାୟା ଆଜି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମା କହିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ଆସିବି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା କହିଲେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଶୈଳ କହିଲେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଭିତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଜି ଯେ ମେନା ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମା ତୁମେ ଆମ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଝିଅଟିଏ ରୂପରେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସି ଆମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କେବଳ ଝିଅ ମାଗିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ଝିଅ ହେଲେ ମନରେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଆଉ ହିମାଳୟ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ମା ସେଇ ସତୀ ଆସିଲେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବାହନ ହେଉଛି ବୃଷଭ। ତେଣୁ ଏଇ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ବୃଷଭ। ଇଏ ବୃଷଭ ହେଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଦୁଇଟା ବାହୁ, ଦୁଇଟା ଭୁଜ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ, ବାମ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି ମା ପଦ୍ମ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ତେଜିୟାନ ବା ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମା ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଦେବଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହିମାଳୟ ଯେ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତର ଯେ ପର୍ବତରାଜିର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ମେନା ତାଙ୍କର ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଜି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ଆଜି ସିଏ ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ନବ ଯେଉଁ ରାତ୍ରର 9ଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ପାର୍ବତୀ ଆମେ କହୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଇଏ 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କଥାଟି ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଶୈଳଙ୍କର ଝିଅ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବରେ ଆଜି ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିନାଶ କରି ପଦ୍ମ ଧରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏହି ମା ରୂପକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଯେ ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପର୍ବ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି କଥାଟି ରଖିବା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାମାଇ ଦୁର୍ଗେ
महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे दयामयी माँ कृपामयी शक्तिमयी माँ शैलपुत्री दयामयी माँ कृपामयी शक्तिमयी माँ शैलपुत्री महालक्ष्मी महा सरस्वती महाकाली महामाई दुर्गे दयामयी माँ कृपामयी शक्तिमयी माँ शैलपुत्री। सर्वशेष से माँ शैलपुत्री को नमस्कार प्रणाम निवेदन समर्पण करुच्छे। आदिमाता को समस्त भक्तर मंगल कामना करी कथाटी रखुच्छी।